कौन करथिले टी लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो बाड़ी रे बीम्स देखो केते बाहर छी बीम गछ मरि गेलानी तो बाड़ी रे एती तुला जाय छी एते तुଳି छाडछु तो गछ से मरि गला। फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करूची आपण माने भलर थिबे मो मध्यम भलरे अछि। जगन्नाथଙ୍କ दयार समस्त भलरे दिनंतु आज जो टॉपिक रे नवा वीडियो तैयार करछि खास करी आपण मानको पय तो चैनल वीडियो टॉपिक कोन रे देखिबा। वीडियोटी भल लागुले चैनल को गोटे सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर मध्य करिवे। वीडियो यदि त्रुटि थिले क्षमा मध्य करदेबे। चलंतु आज आपनको नै मुड़ी मार्केट पाखकु तो मुड़ी को भली प्रस्तुत करा जाउछि आपण मानको मु नै जिवि। चलतु मुड़ी मार्केट आ परिया मार्केट पाखक आपण मानक मैं जी। चलते वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे नहीं। तो चलते आगामी वीडियो आपण मानक नहीं आस नुआ नुआ वीडियो। तो एबे डेरी नक स्टार्ट करदेबा वीडियोटी चलते। तो फ्रेंड्स वर्तमान आम पहुंची गले परिया मार्केट। तो वर्तमान चलतु कौन सब परिया पड़ी आम देखा। तो देखो ये फुलकोबी पड़ी और बंधाकोबी पड़ी अमृतभंडा गाजर सुजना मनाड़ी भेंडी टमाटो ये कदली रही कंचा कदली पियाज रही। तो चलतु वर्तमान आम कौन सब किणवा देखा चलतु। टमाटो किलो केतना 20 टका किणी आनी एड़ा मटर मटर चुई। फ्रेंड्स वर्तमान देखो ढेर सारा परिया पड़ी परिया मार्केट में पलि आसली। तो परिवा देखो पूरा ताजा परिवा पड़ी। तो परिवा देखिले आपणकर लोभ हम नापी। तो चलतु आपण मानक मु सब देखी परिया मार्केट रे कौन कौन सब परिया पड़ी। तो चल पर वर्तमान आम पर जिबा मुड़ी मार्केट माने मुड़ी जोटी भजा जाउची सेठ नहीं जी मु आपण मानक देखंतु छतु रही पैकेट द्वारा। तो ढेर सारा परिया पड़ी। तो ये देखते फ्रेंड्स बंधाकोबी केते सुंदर भाव सजा जाइए लोक मैंने किणुंट बंधाकोबी। तो चलतु आग को देखेबी आउ एपट साइड रे कौन सब पड़ी परिया मु देखेबी आपण मानकु। झोडंग बंधाकोबी फुलकोबी पपेया तो पुई शाग पुई नाड़ी सब माने ढेर सारा पड़ी। एपटे देखु पड़ी कौ भाव में मोर बोईतालु रही एपटे पियाज आलू रही से पाखरे आमर रही कौन रही देखु काकुड़ी एगुड़ा पुई केतना शाग कलरा बीट जो बिक्री हुए सेटा पड़ी। अढ़ाई तो ओदा बीम्स जन्नी नाड़ी मटर चुई सुजना नाड़ी गाजर एपटे 40 रही बीम्स। तो देखो परिया मार्केट कौ भाई पड़ी आप एगुड़ा कदली भंडा पड़ी से पाखे रसुण रही। तो ढेर सारा परिया पड़ी आपण मानक मु देखा। बहु नबु ना भंटा बिक्री हो भंटा भंटा केतना गोटा भंटा बीट गाजर कलरा काकुड़ी पुई शाग बोईतालु अमृतभंडा सब बिक्री हो आनी भंटा बिक्री हो मुड़ी पैकेट हो केतना पैकेट। तो फ्रेंड्स वर्तमान चलतु मुड़ी जोटी आमर भाटी तैयारी होची मुड़ी प्रस्तुत करा जाउची। मुड़ी भजा जाउची वर्तमान देखियानी केरा फुटुची भुजाटा ये पैकेट करी सब अच्छे लोक मैंने आसी पहुँचे
ଦେଖି ଯା ଦେଖେଇ ଯା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଢି କୋଉ ଭଳି ଭଜା ଯାଉଛି, ଚାଉଳ କୋଉ ଭଳି ଓଲଜା ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ କୋଉ ଭଳି ଓଲଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାଟି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଚାଉଳ ଭଜା ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଚାଉଳ ଆମର ମାନେ ଓଲଜା ଯାଉଛି ଦି ସାଇଡ ରେ। ମାନେ ଭଜା ଯାଉଛି ଚାଉଳ, ଆଉ ଏପାଖ ସାଇଡ ରେ ଆମର ମୁଢି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାଜିକି ବାଲିରେ ଛାଙ୍କି ଦେଇକି ମାନେ ଚଲେଇ ଦେଇକି କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଢି। ତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଢି ଭଜା ଯାଉଛି। ମୁଢି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥରକରେ ସବୁ ମୁଢି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୋକେଇର ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଢି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଢି ଭାଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଭଲସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଲୁ ଚାଉଳ କର ଭାଜୁଛି ଦି ପଟର। ଚାଉଳ ଦି ପଟର ଖଡୁଛି। ଏପଟେ ଭାଜୁଛି। ଏଠି ଖଇ ଭଜା ହଉଛି ନା? ଖଇ କେତେ ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଢି ଆମର ସଫା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଜିକି କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଚାଉଳ ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢି ଚାଖୁଛି କୋଉ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଲୁଣିଆ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇ ଦଉଛୁ ନା ଫୁଟିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଜଉଳିଆ ହବ ସେ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ଚାଉଳ ମୁଢି ଭାଜି ଦଉଛନ୍ତି। ତ କେତେ ସହଜରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଚାଉଳ ଭାଜୁଛନ୍ତି କି ମୁଢି ଭାଟିରେ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ନେଇକି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ଚାଉଳ ମୁଢି ଭାଜିକି ମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏକା ଥରକରେ ମାନେ କାଢି ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଢି ଭାଜିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଟା କୋଉ ଭଳି ଘୁରେଉଛି। ଆଉ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଭାଜୁଛି। ଏପଟ ସାଇଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି ଆଞ୍ଚ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୁଢି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଢି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଚାଉଳ ମୁଢି ଭାଟିରେ ଭଜା ଯାଉଛି। ଏକାଥରେ କାଢି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ବାଲିରେ ମୁଢି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁଢି ମାର୍କେଟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରିବା ପ୍ୟାକେଟ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଟ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇକି ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ସେଲିଂ କରାଯିବ। ପ୍ୟାକେଟ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ କେତେ ଲେଖା ଭାଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ନେଖା ପ୍ୟାକେଟ ବିକୁଛ? ଦେଢ଼ କିଲିଆ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳ ଦଉ କେତେ ଲେଖା ଭାଜେ? 10 ଟଙ୍କା କିଲୋର। ଓହୋ। ଏଠି ମୁଢି ଟା ମାନେ ଚାଉଳ ଟା ଏଠି ଭଜା ହଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ମାନେ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଭାଜିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ। ତ ମୁଢି ପ୍ୟାକେଟ ଦ୍ଵାରା ନେଲେ 80 ଟଙ୍କା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି ମୁଢି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଉଠି ହଉଛି ମୁଢି ମାନେ ଭାଟି ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ବ୍ଲଗ କରିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଦେଖେଇବିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।